أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا المصطفى أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، درسنا اليوم معنون بهذه الآية المشهورة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونحن ما زلنا في مادة العقيدة، وذكر أحد علماء الإسلام حادثة عاشها، وإن شاء الله سأحكي لكم هذه الحادثة أولا بالعربية ثم أترجمها إلى الفرنسية. Donc, le sujet aujourd'hui tourne autour d'un verset coranique qui nous dit que les savants qui adorent Allah le craignent. Je vais vous raconter l'histoire vécue, ou un événement vécu par un savant musulman. D'abord en arabe, ensuite je la traduirai en français. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ينقل العالم الهندي الدكتور عناية الله المشرقي حادثة حصلت معه، فيقول: في يوم أحد من أيام سنة 1909 كانت السماء تمطر بغزارة، وخرجت من بيتي لحاجة ما، وإذا بي أرى الفلكي المشهور السيد جينز الأستاذ بجامعة كامبريدج ذاهبا إلى الكنيسة متأبطا الإنجيل والمظلة، فدنوت منه وسلمت عليه فلم يرد علي، فسلمت مرة أخرى فسألني: ماذا تريد مني؟ فقلت له: أمرين يا سيدي، الأول هو أن مظلتك تحت إبطك على الرغم من شدة المطر. فابتسم السيد جيمس وفتح مظلته فورا، فقلت له: والآخر هو استفهامي عن الذي يدفع رجلا مثلك ذائع الصيت في العالم أن يتوجه إلى الكنيسة. وأمام هذا السؤال توقف السيد جيمس لحظة ثم قال: عليك اليوم أن ترتشف شاي المساء عندي. وعندما وصلت إلى داره في المساء خرجت سيدة جيمس عند الساعة 4 تماما، وأخبرتني أن سيد جيمس ينتظرني. وعندما دخلت عليه غرفته وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعا عليها عدة الشاي، وكان سيد شاردا يتفكر، وعندما شعر بوجودي سألني: ماذا كان سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يشرح عن تكوين الأجرام السماوية ونظامها المدهش وأبعادها وفواصلها غير المحدودة وطرقها ومداراتها وجاذبيتها وطوفان أنوارها المذهلة، حتى أنني شعرت أن قلبي يهتز بهيبة الله وجلاله. وأما سيد جيمس فوجدت شعر رأسه مقشعرا، والدموع تنهمل من عينيه، ويديه ترتعدان من خشية الله. وصمت فجأة ثم بدأ يقول: يا عناية الله، عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي، وعندما أركع أمام الله وأقول له: إنك عظيم، أجد أن كل جزء من كياني يستجيب لهذا الدعاء، وأشعر بسكون وسعادة عظيمين،
وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين 1000 مرة. أفهمت يا عناية الله خان لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ ويضيف العلامة عناية الله قائلا: لقد أحدثت هذه التفاصيل ثورة في أعماقي. فقلت له: يا سيدي، لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلمية التي ذكرتموها، وذكرتني بشيء من آيات كتابي المقدس القرآن، فلو سمحتم لي قرأتها عليكم. فهز رأسه قائلا بكل سرور: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فصرخ السيد جيمس قائلا: ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ مدهش، غريب وعجيب جدا. إن هذا الأمر كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت 50 سنة. من أنبأ محمدا به؟ هل ما قرأت علي في القرآن حقا؟ لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله. ويستطرد سيد جيمس قائلا: لقد كان محمدا أميا، ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه، ولكن هو الله الذي أخبره بهذا السر. مدهش وغريب وعجيب جدا. انتقل إلى الترجمة إلى اللغة الفرنسية. Nous passons à la traduction en langue française. Le savant indien, le docteur Aynayatullah al-Mashriqi, rapporte un événement qui lui est arrivé. Il dit: un dimanche de l'année 1909, la pluie tombait en abondance. Je sortis de ma maison pour un besoin. Et voici que j'aperçus le célèbre astronome James, professeur à l'université de Cambridge. Il se rendait à l'église, sous son aisselle, il portait la Bible et son parapluie. Je m'approchai de lui, le saluai, il ne me répondit pas. Je le saluai une seconde fois. Puis il m'interrogea: qu'est-ce que tu veux de moi? Je lui répondis 2 choses. La première: ton parapluie est sous ton aisselle. Malgré que la pluie est intense. Il sourit et ouvrit de suite son parapluie. Le deuxième: je m'interroge sur la motivation d'un homme de renommée mondiale qui se rend à l'église. Face à cette question, M. James s'arrêta un instant. Ensuite, il dit: tu dois venir boire le thé chez moi ce soir. Lorsque j'arrivai chez lui en soirée, son épouse sortit à 16h pétante. Elle m'informa que M. James m'attendait. Lorsque j'entrai dans son bureau, il y avait devant lui une petite table basse sur laquelle le thé était posé. Son esprit était ailleurs. Il réfléchissait. Lorsqu'il sentit ma présence, il me questionna. « Quelle était ta question ?» Sans attendre ma réponse, il se mit à expliquer la formation des corps célestes et leur système surprenant, leurs dimensions et distances illimitées, leurs voies, leurs orbites, leur attraction, et le flot de lumière surprenante, au point que je sentais mon cœur vibrer par la crainte d'Allah et sa majesté. Quant à M. James, ses cheveux s'hérissaient, les larmes coulaient de ses yeux, ses mains tremblaient de la crainte d'Allah. Il se tut soudainement. Ensuite, il se mit à dire: Oh Aynayatullah, quand je jette un regard sur les chefs-d'œuvre de la création d'Allah, je commence à trembler à cause de la majesté divine. Et lorsque je m'incline devant Allah, il lui dit: Dieu est immense. Je ressens que chaque partie de mon corps répond à cette invocation. Je ressens un calme et un bonheur immense. Je ressens un bonheur qui dépasse 1000 fois celui des autres. As-tu compris, Aynayatullah, pourquoi je vais à l'église? Aynayatullah ajoute en disant: ces détails ont provoqué
au fond de moi-même une révolution. Et je lui disais, monsieur, j'ai été très ému par les détails scientifiques que vous avez évoqués. Vous m'avez rappelé des choses citées dans les versets de mon livre sacré, le Coran. Si vous me permettez, je vous les lis. Il hocha la tête en disant avec joie. Il lui lut sur la Fatir, versets 27 et 28. N'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre de l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Monsieur James cria en disant, qu'as-tu dit? Certes, les savants parmi ses adorateurs craignent Allah. C'est surprenant, étrange, très étonnant. C'est une étude et une contemplation qui a duré 50 ans et qui en a formé Mohammed. Ce que tu m'as lu, il est vraiment dans le Coran. Ce que tu m'as lu, il est vraiment dans le Coran. Si c'est ainsi, note mon témoignage ou enregistre mon témoignage que le Coran est un livre révélé par Allah. Et M. James continue en disant, certes Mohammed est un illettré, certes Mohammed était illettré, il ne pouvait pas découvrir lui-même cela, mais c'est Allah qui l'en informa, mais c'est Allah qui l'informa de ce secret. C'est surprenant, étrange et très étonnant. Barakallahu fikum ala husni mutaba'atikum wa isra'ikum wa ad'ukum ila halaqatin قادمة وجديدة دائما في مادة العقيدة وموضوع حلقتنا القادمة هي إن شاء الله أقسام التوحيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vous invite à au prochain cours. Nous allons aborder les différentes formes ou parties du tawhid, de l'unification d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.